ଆଜି ତ ଶଳା ଅମ୍ବାନୀର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଏଯାଏଁ ଆସୁନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆସିଗଲି बहुत लेट है प्रैक्टिकल शीघ्र शीघ्र आरंभ कले तो बापा ना तो ना अंबानी नहीं पकेटे टंकाटे नहीं 2 वर्ष है मागणे पाठ पढ़ु फेर प्राक्टिकाल कर झील बो बसती मत बेजती कर देशी कुकुड़ा चोरी कर खाइबा को देछि आपण आउरी मागणार मते 2 वर्ष ट्रेनिंग देबे तू बहुत कुकुड़ा मत खाइबा को देछु हो सुन 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 तू ए वोमेन्स कॉलेज रास्ता रे जीवु जति गोटिए झियो पटे मो पाखु नहीं आसिलु ताने तू पास करियो आ सर यही गोटे कथा एरा मो जीवन रे मु केते झियो माइकिना को भला पाइची तमे हसलपुरे 4-5 टा को भला पाइची मु तो सेतुरु बुकाई जिमी तमे महादी साई रे भी भला पाइची मु बुकाई जिमी नहीं सर हेई गली से टोपी की जाई के आसीनी तो दरकार पड़िले कॉलेज मैडम को भी जाई के आसीनी सर हेई गली आउ आईली कम बयस एरिया भल पाई उड़े ये मत लगुच पास कर निश्चित पास कर छाड़ प्राक्टिकल 100% पास कर बुझल आसु आज बापा बाहर मत खाई से छड़ा मत कहब आसु छड़ा प्राक्टिकल करवा टोकाटा किए बे छड़ा मोरी कि आम पथर पशि लगे मत लगुच हाँ पहला ना प्रैक्टिकल कर कनी से टोकी गालू को दीटा चुमा दे आसो से टोकी की इमिति चुमा दे जे ता सोया बापटी देखिले कहबो देजा बाहे की प्रैक्टिकल कर दो सारे से टोकी का ये यार आइला काई बस थोड़ा वाला ओए आपणकर कौन 4टा गोड़ आगे दीटा पछरे दीटा सारे ये सेठी नालुआ बुढ़ा कि तू देखे किए राजू छो मत देखे पंत
ମୁଁ ତତେ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବି ବୋଲି ଖୋଜୁଛି ତୁ ଆସିକି ମାଷ୍ଟର କଥା ବୁଝୁଛୁ ମତେ ଦେଖିକି ଏଇ ମାଷ୍ଟର ମତେ ପଠେଇଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ ତୁ ତାରି ପଛରେ ଲୁଚିଛୁ ମୋ ଝିଅ ଶେଷରେ ମୋରି ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ ଚାଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସାରା ଜାଣିପାରିନି ଚାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ଚାଲ ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶେଷରେ ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛୁ ଓଇ ଶଳା ସାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଶଳା ସାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି କିଛି କରିଥାନ୍ତି ନା ତୋ ଝିଅ ଟଲିରେ ବୁଆ ହେଇକି ଆସିତା ଦେଖି ତା ମୁହଁଟା ଦେଖି ଚିନ୍ତା ଅଚଳ କରିଦେଇଛୁ କେମିତି କ'ଣ କଲୁ ତୁ କଲେଜ ପାଖରେ ଟୋପାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖି ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଝିଅଟା ପୁରା ଖାନି ଅଗାଡି ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଚଳେଇଦବା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି କୁହ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ